Musamung Eh, nala. Ya kana gede. Ribang mani khushi bo mo musakabla sa gan khema ta tam gan rok te cha Wah, pura nai thoksu kana. Sabai ge da. Na nai thoksa ba kisare. Nai toka musangka. Puila purong ka ke pura biniri sumjak puro kisa tu jage ba tenang tawon taw ke nai thok yang na chiget da. Bung sagat nin bumung. Omor ma Ha? omor Bokla se porto. bor hani sana Nung pori da. Ma pori da. Poria. School ma thing ya na. Iko bini counseling ka bahai, shoot ngang ka bahai daeng punugat da. Pura nai thongsu ka bini botang ma poria bin nogo haboi ne ang nai thangana tam obostha buma hai. Ke nai thongsu ka phadi angkhor sidi. Engke tabuk tei kabangma tongkho ke sarsang bagman jeng kisa nai lechine. Sini sar borok kaham sar moji. Onyo jaga 40-50 ta bagui sin sungno bo kharuk jagui khakam jagui serai hindi khonai ridi jotono bag phaija jaubo sungno hamjagui. Obo khe norok da sungno rupai di ni sa na ke boda 100 babi rupai. Ihe sung saya bono sungno 100 babi rupai o jaga wo. Ke suru khaima kata sar. Ya bo khorbai kise da mare. Ada pore sab. Guys moti debarma. Hani ba. Hani bukan bangsa orang dia. Longi. Ya ini sana pesan. Hingene. Kha, tora masang tale. Sornila debarma. Hani ba sao. Sornia. Kan sering tong salan. Beijing pung seria. Moti debarma. Sumutin pare sa tong sai tong tai dikle. Ini no romi ayam. Ayam masih berayam. Banu Lakshmi debarma. Oh, masih Wah. Butuh Lakshmi debarma. Pushpa debarma. Jili tu kamu padi. Ni bayi ni dah kita putar kan kita nak Purnima Das. Kan deh, ni sudah ada bimbang tu kan. Jili nak orang ni. Baik, sini aku. Saya Maya pun nama saya Pak Maya. Mana tamu nanti kan sih? Bila hari ini kita. Mana aja, mana sini. Wah, Hamzah sedih. Ayo kesana ni. Jili kulit ke Hamzah. Dia kan tampil tanggi. Ni nak cakap. Oh, sama tadi. Oh, Kalau longi. Longi.
মাধবী ত্রিপুরা নীলু দেববর্মা লিপুরা দেববর্মা Momita Deborma Jepang Deborma Jepang Jangan situ tuh. Onjoli Deborma Ya, sudah pilih kerang kosa. Citra lu nak boleh? Mah, betul. Mau ini, mau ini. Deborma. Aku kan mau nak kopi, nak mana? Oh, saya kaham. Aduh, ya nggak situ. Uttam Deborma. Ram Deborma. Aduh, di sini. Bos. Saya dikit. Nokol Deborma. Ayale. Kali ada bom di bawah tu tau. Not di gorok tu. Jangan dengar deh. Tolong istirahat. Ketai cek kok aja. Aku sudah. Raja cerita apa itu? Bos tadi. Allah pada Raja Deborma. Oke, di shoot. Bel pun kena, bel tunggu. Surah Deborma. Hagor Deborma perlu dikatakan. Jangan nggak situ. Doli Deborma, Doli. Kita bisa sih kontak sama. Timbos ada sama nih. Kamu. Sampai deh. Belajar timbos ini. Timbos ikut. Surai Ramno, Zara akan sudah. Zara sudah asik kata tadi. Zara akan sudah. নমস্কার, আপনাদেরকে আপনারা এখানে এসেছেন। আমরা এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা কান্তাজলা আমরা এসেছি। এখানে যারা রেগার শ্রমিকরা ছিল, এখানকার যে মেম্বার সুমন দেববর্মা উনি ফোন করেছেন আমাদের মজি ভাইকে যে এখানে যারা গরিব আছে, সামনে শারদীয় উৎসব এবং
এর সাথে সাথে আমাদের যে 17 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে মোদিজির জন্ম উপলক্ষে সেবার কাজ, মানুষের কাছে যাওয়া, মানুষের কাছে কিছু বলা, মন্দির পরিষ্কার করা, মসজিদ পরিষ্কার করা, গির্জাঘর পরিষ্কার করা এবং বিভিন্ন যারা আমাদের আছে তাদের মূর্তিগুলি পরিষ্কার করা। এবং এর সাথে সাথে আমরা রক্তদান শিবির করে থাকি। তো সেভাবে আমাদের মজি দেববর্মা, উনি হচ্ছে স্টেট কমিটির সদস্য। উনি চিন্তা করেছেন যে এই শারদীয় উৎসব এবং মোদিজির জন্মদিনে কি করা যায়। তখন এই যে কচি কাছাদেরকে ছোট ছোট একটা শার্ট, টি শার্ট, জিন্স স্যুট, পাছড়া, যারা বয়স্করা আছে লুঙ্গি, ওদেরকে নিয়ে দেওয়ার জন্য এসেছে। তো খুব ভালো লেগেছে মজি ভাইয়ের এই উদ্যোগ দেখে। তো আমরা এভাবে যে একে অপরকে সাহায্য করি তাহলে শারদীয় উৎসব আরো সুন্দর করে হবে। আমরা জানি শারদীয় উৎসব জাত পাত ধর্ম নির্বিশেষে একদম উৎসব, একদম মহান উৎসব, যেটা মহা উৎসব বলে যেটাকে। তো আমি ধন্যবাদ জানাই মজি ভাইকে। মজি ভাই কিছু কথা বলবেন এই উপলক্ষে, যে আপনার মজি ভাই কিভাবে মজি ভাইকে এখানে ডেকেছে, তাদের যারা রেগা শ্রমিক আছে, ওরা রেগা কাজ দেখুন, একটু দেখান, দাও হাতে আছে, দাও রেগা শ্রমিক, ওদেরকে শারদীয় উৎসবের জন্য কিছু উপহার দেওয়ার জন্য। তো ধন্যবাদ জানাই মজি ভাইকে। মজি ভাই আপনাদের সামনে কথা বলবে। সাগারি সার দাও বাহাই বখা মাতং হামबाय आं मारखे न बोखा दं थकजाखा तिनि बर वाइफाइ मालाय फाइनाय अमो थाइंगे जों फाइ सपायके हानियावहाय थाइसिंगो अंके सिनि सूर्यमणि नगर कनेसिनि बिसिङाव खबजाक कालिदास पारा बिसिङाव ताबक अ जागा हांके अमो सिनि 17 गोलागाति बाय खबजाक अमो श्रीनगर जीपी नि आन्दार काइसा अर सिनि बिसि अक तामो वार्ड खामबो साइड नम्बर वार्ड अ जागाव सिनि जनजाति बस्तिनि बिसि दङ के बरक अ जागाव दुर्गा पूजा नायब्रुम न रि सुम पाइनानै खूब रां पैसा आजिलायनि बागै कथिनों लायजो आबनि बागै आं अ जागाव वार्ड सुका आं तागलै 2025 नि साल वाइसा सिनि बरक न बुनि हाइबाक साइ मिलिरि मिया फान कानमुं सुमुंगो इसिसा गोदालै सुमरैजा मोताइरक बा बु खुलुमद्रक न हनाय आं अ जागाव बंनो तिनि कानमुं सुमुं सरायनि थेके अकरा बुरा लंगि ताइ रिगनाय ताइ बुरै बोसारनि बागै फ्रक कुर्ती आवा हाय खलाय तुबुनाय तिना अ जागा फाइबाक फाइका पाइमा दनरं थां पाइखनाले साइजों आं न थाङै पायो के पाइना आं बंनो सिगां किसा लिस्टनाखा ब बयसनि ब सोक जरा रना नांनाय आंहा लिस्ट नायने अ जागाव तिनि बंनो फाइने बागेर फाइकाता एकै दिन आं तिनि दुइटा जागाव फाइबाक फाइका हामबाय न बाहें जागा साबागे द गाहाम नों खाबला खुशी नांजा खता मदो माबा ओइ बायां फागे दे नों खबर दमा माया खबर पारे ना आयन एदिगे केमन लागছে দেখো একটু ভালোই লাগছে কি ভালো লাগছে কাপড় পাইছে সুন্দর হইছে নালে ভাই সাবাগে দে गाहाम नों खा मजिद सनिर खदो बा फाकिया ब कसम गाहाम न हमबाय मजिद खर सरang बाख्या तिनि रि रं मानिनाय सिन खा सरang kata सागरे ताम सानमसु हानाम सुंमाला खाम रक न हो सिंते मसालाय से मसा सत के फोटो बुइतालां मा खाम केदा मसाइ फुं दे खाम ना फाइ मसा कामुता गान गरि मसाइ फुं सिता मसाइ मालिया ता जों अबाइके जागा थांगै सो ग्यारने रि बाग मानि अबर नरकनि बखाव बमा हाय नांजाखा बमा हाय के नरक वानसो औ किएस जिंके तिनि बागै सोलोंसिनाय जदन हामबाय।